यहाँ पे स्पेन आए आपको कितनी देर हो गई है? मुझे इधर आए हुए 10 साल हो गए। मैंने इधर ही स्टडी की हुई है यूनिवर्सिटी में, और अभी रिसेंटली टीचिंग कर रही हूँ 3 माह से। ज़ुबान के अलावा क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाता है? लाइसेंस इंग्लिश में, कस्तियानो में, नेशनैलिटी औरतों को जो स्टडी करवाई जा रही है, और बेउनो एक कोर्स है जिसमें टैक्सी भी काट सकते हैं और नेशनैलिटी भी काट सकते हैं। उसके अलावा टैक्सी भी है। और माशाल्लाह टैक्सी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिन्होंने हमारे से इधर से लाइसेंस हासिल किया है और वो बड़ी खुश हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चले कितनी फ़ीस है यहाँ पे स्कूल में? अगर 1 माह की या 2 माह में आप कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, क्या सिस्टम है आपका? नेशनैलिटी का जो फ़ीस है वो भी आज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम ज़ीशान अहमद है ज़िशान। जी। पाकिस्तान गुजरांवाला राहवाली से मेरा तल्लक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में हमने पढ़ाना शुरू किया है। तो नेशनलिटी के लिए दिल्या दोस्त कोर्स है, वो पढ़ाया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस पढ़ाया जाता है। लेडीज़ के लिए 100% पर्दे का अलहदा इंतज़ाम है। लेडीज़ क्लास में सिर्फ लेडीज़ टीचर ही पढ़ा रही है जी। हम लेडीज़ जो टीचर हैं उनसे भी बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? चमन। चमन। यहाँ पे स्पेन आए आपको कितनी देर हो गई है? मुझे इधर आए हुए 10 साल हो गए। मैंने इधर ही स्टडी की हुई है यूनिवर्सिटी में, और अभी रिसेंटली टीचिंग कर रही हूँ 3 माह से। ठीक। तो आप ये भी बता दें थोड़ा सा कि यहाँ पे आपने माशाल्लाह स्टडी हासिल की है, तो कैसा इन्वायरमेंट है एक फॉरेनर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे तालीम हासिल करना? कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा एक्सपीरियंस है नॉलेज के लिहाज से। अगर आगे बढ़ना हो, इधर डॉक्टरिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक। क्या आपने देखा जब आप स्कूल या यूनिवर्सिटी में गई कि जो टीचर्स हैं या मकामी लोग हैं वो फॉरेनर्स को वेलकम करते हैं? कैसा रवैया उनके साथ? नॉर्मल जिस तरह तमाम स्टूडेंट्स के साथ होता है, या आपको कभी फील हुआ हो कि हम एशियन हैं, शायद कोई किसी किस्म का? नहीं, नॉर्मल होता है, बहुत अच्छा होता है। कोई ऐसा वो फील नहीं करवाते, अच्छे से ट्रीट करते हैं, सिखाते हैं, अच्छे से हेल्प करते हैं। लाइब्रेरीज में जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। यानी कि बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है जिस तरह के नॉर्मल होना चाहिए एक स्कूल में। तो क्या तालीम है, एजुकेशन क्या है आपकी? मैंने ये बाशिरात तक स्टडी की हुई है। उर्दू में ज़रा बता दें या इंग्लिश में बता दें? सेकंड ईयर तक। सेकंड ईयर हाँ तक। जी। माशाल्लाह। और यहाँ पे आपको टीचिंग करते कितनी देर हो गई है? टीचिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, 3 माह हो गए हैं। 3 माह हो गए। हाँ जी, औरतों को पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह। तो चमन आप हमें ये बताएं कि इस स्कूल में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? ज़ुबान के अलावा क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाता है? लाइसेंस इंग्लिश में, कस्तियानो में, नेशनैलिटी औरतों को जो स्टडी करवाई जा रही है, और बेउनो एक कोर्स है जिसमें टैक्सी भी काट सकते हैं और नेशनैलिटी भी काट सकते हैं। उसके अलावा टैक्सी भी है। आप जो स्पेशली क्या करवाती हैं? नेशनैलिटी पाकिस्तानी औरतों को, एशियंस को। जी। तो जो नेशनैलिटी का प्रोसेस है वो क्या है? उसमें जिन्होंने इधर स्टडी नहीं की होती, इधर क्वार्तो दे लाइसो सनद नहीं होती, जिनके पास वो स्टडी करने आती हैं, मुखेरस जो है ना पाकिस्तानी औरतें, तो उनको स्टडी करवाई जाती है, जिसके बाद वो एग्ज़ाम दे के नेशनैलिटी हासिल कर सकती हैं। जी। मैं आपको नाज़रीन ये बताता चलूँ कि किसी भी मुल्क में आप जाएँ उनका एक ये कानून है कि आपको वहाँ की मकामी ज़बान पे अबूर हासिल होना चाहिए और आपने एक टेस्ट पास करना होता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में आप कम से कम प्राइमरी पास हों, ठीक है, आपको उर्दू लिखनी और समझनी आती हो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यानी कि इतने दर्जे की आपको ज़ुबान लिखनी और समझनी और पढ़नी आनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई करें नेशनैलिटी के लिए। और चमन आप हमें यह भी बता दें और क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं नेशनैलिटी लेने के लिए, और ज़ुबान जो है वो कितनी देर में अमूमन एक बंदा नॉर्मल जहन रखने वाला वो सीख लेता है? ज़ुबान 3 माह भी सीखी जा सकती है, 1 माह में भी सीखी जा सकती है। जितना स्टूडेंट पढ़ना चाहे उसकी अपनी मेहनत पे भी है, लेकिन 1 महीने में भी आ जाती है ज़ुबान। उसके बाद इजीली नेशनैलिटी का कोर्स किया जा सकता है। हमारे पास तकरीबन जितने भी आते हैं उनका इतना लेवल है कि उनको लैंग्वेज आती होती है ऑलरेडी, क्योंकि 10 साल के बाद ही नेशनैलिटी काट सकते हैं। तो उनका लैंग्वेज का जो निवेल है वो अच्छा होता है, इसलिए ईज़िली करवाते हैं। और पास भी काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे नंबरों से।
آپ نے زبان جو وہ کتنی دیر میں سیکھی؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ناظرین آسان لفظوں میں یہ سمجھ سکیں کہ جو اسپینش لینگویج ہے وہ کتنی مشکل ہے یا آسان ہے. فار ایگزامپل چائنیز اگر جاپنیز آپ نے سیکھنی وہ تو بہت ٹف لینگویج ہے, دکھنے میں بھی ٹف لگتی ہے. تو اسپینش لائک انگلش کی طرح لکھی جاتی ہے, اور اسے سیکھنا آپ سمجھتی ہیں کہ نارمل بندہ 2-3 ماہ میں سیکھ لیتا ہے؟ جی جی بالکل, 2-3 ماہ زیادہ ہیں, 1 ماہ میں سیکھی جا سکتی ہے, بہت زیادہ ایزی ہے. ٹھیک. اگر لائبریری میں جا کے یا کسی اسکول میں کورس کر کے 1 ماہ میں بھی سیکھی جا سکتی ہے. چلیں, کتنی فیس ہے یہاں پہ اسکول میں اگر 1 ماہ کی یا 2 ماہ میں آپ کورس کمپلیٹ کرواتے ہیں, کیا سسٹم ہے آپ کا؟ نیشنلٹی کا جو فیس ہے وہ بھی 200 ہے. اس کے علاوہ جو تاسا پے کرنا ہوتا ہے وہ علیحدہ سے ہوتا ہے, وہ جو کمپیوٹر سے ان کا کبراڑ کیا جائے گا. چلیں, ہاں جی. تھینک یو جی. یہ تھیں چمن, یہ فخر ہیں, یہ بیٹیاں پاکستان کی, اور یہاں پہ انہیں آئے 10 سال ہو گئے ہیں, اور انہوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے, اور انٹر انہوں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ اسپین میں, اور یہ یہاں پہ اسکول میں فرائض سر انجام دے رہی ہیں, ٹیچنگ کر رہی ہیں 3 ماہ سے. اور باقی باتیں آپ نے سنی کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ آتی ہے, اور انہیں وہ کلچر, وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے. سو مزید ہم سر سے بات کرتے ہیں جو کہ آنر ہیں یہاں کے اور جو رن کرتے ہیں اس کو. تھینک یو سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ, پہلے تو آپ نے میں ٹائم دیا, اپنا اس میں گرامی بتائیں. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں, تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو میرا نام محمد اسحاق گجر ہے, پاکستان گوجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں. اسپین میں آئے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے مجھے. 15 سال ہو جی. یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ میں ایک اسکول بناؤں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کو ہم تعلیم دیں, خواتین کو پڑھائیں؟ یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ یہ آئیڈیا میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ ادھر جو اسپینش اسکول تھے, جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو بڑی پرابلم ہوتی تھی زبان سیکھنے میں, پڑھنے میں, سمجھنے میں. تو ہمارے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم ایسی کوئی خدمت کریں جیسے ہمارا ذریعہ آمدنی بھی ہو اور لوگوں کی خدمت بھی کر سکیں. جب ہم ان کو یہی چیزیں اپنی زبان میں اردو پنجابی میں ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو اور اس شعبے میں جتنے, جب سے ہم نے اسکول اوپن کیے ہیں, جتنے بندے اس میں ٹیکسی سیکٹر میں نیشنلٹی کے لیے, نارمل لائسنس کے لیے جتنے بندے آئے ہیں وہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے تھے, کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. جب وہ اسپینش اسکول میں جاتے تھے, جب وہ اسپینش اسکول میں جاتے تھے تو ان کو ایکسپلین بھی وہ اسپینش لینگویج میں کراتے تھے, لیکن چونکہ ہم اپنے دیسی بھائیوں کو اپنی زبان میں اردو پنجابی میں ایکسپلین کرتے ہیں تو بڑی ایزی سے وہ سیکھ لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ ٹیکسی سیکٹر میں بہت زیادہ ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے جنہوں نے ہمارے سے ادھر سے لائسنس حاصل کیا ہے اور وہ بڑی خوش حال زندگی گزار رہے ہیں. تو نیشنلٹی حاصل کرنے کے 2 پروسیس ہیں. ایک تو یہ کہ جن کی فیملی ادھر آتے ہیں, بچے ادھر پڑھتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ایسو. ایسو کا مطلب یہ ہے کہ میٹرک. جن بچوں نے میٹرک ادھر پاس کر لی ہوتی ہے ان کو یہ لینگویج کورس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے بندے جو پرانے ہماری طرح آئے ہوئے ہیں پہلے کے, ان کو یہ 2 لینگویج کورس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کا نام ہے دیلیا دوست اور دوسرا ہے سے ایسے. تو یہ دونوں کورس کرنے لازمی ہوتے ہیں نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے. جو ہی بندے کا ٹائم پیریڈ ادھر لیگل 10 سال ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی نیشنلٹی کے پیچھے آ جاتے ہیں, تو ان کو یہ کورس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پچھلے ماہ میں ہمارا رزلٹ آیا ماشاءاللہ. 14 لڑکیوں نے پیئر ایگزام کیا تھا اور میں نے نیٹ پہ بھی چڑھایا ہے, اور کم از کم میرا خیال 11-12 لڑکے پاس ہوئے ہیں. میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے, یہ بتائیں لڑکیاں زیادہ ذہین ہیں یا لڑکے زیادہ ذہین ہیں؟ جی بیسیکلی تو لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں. کیوں کہ وہ زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ دیتی ہیں. لڑکے بھی ہیں, لڑکے بھی کئی ایسے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ لڑکے لڑکیاں برابر ہی, لیکن لڑکیاں زیادہ قابل ہیں. اگر وہ اس طرف توجہ دیتی ہیں تو وہ بڑی ایزی سے ہر ایگزام میں, ہر امتحان میں پاس ہوتی ہیں. اور ہمیشہ میں نے ادھر دیکھا کہ لڑکیاں لڑکوں سے آ گئی ہیں. مختصراً یہ بتائیے گا کہ ایک بندے نے ٹیکسی یہاں پہ چلانی ہے تو اسے کن کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں جی, ٹیکسی چلانے کے لیے ان کو ایک ادھر ایگزام ہوتا ہے EMA جسے انسٹیٹیوٹ میٹروپولیٹن ٹیکسی بولتے ہیں.
उस एग्ज़ाम में पीयर होने के लिए 2 तरह की शराइत होती हैं। एक तो ये कि अगर वो इधर नेशनैलिटी होल्डर है तो उसको लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर इधर उन्होंने एसओ जिसे हम मैट्रिक बोलते हैं वो की हुई है तो फिर भी उनको लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो आदमी होते हैं उनको 2 लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत होती है। एक कतलान के उसे हम A2 बोलते हैं और दूसरा कस्टियानो लैंग्वेज है जिसे हम B1 बोलते हैं। तो ये करने के बाद फिर मैं उनको टीच करता हूँ। विद इन 1.5 मंथ में इंशाल्लाह तैयारी करा के लड़कों को पास करा देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर जी। ये आपने सर की बातें सुनी। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाना है क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, ये ज़बान भी सिखाते हैं, कोर्स भी करवाते हैं और भी बड़ा कुछ है। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हैं जो भी मालूमात आपको लगे कि वो मिस हो गई हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।